नमस्कार दर्शक बंधु के न्यूज को आपण मानकु समस्त को सादर स्वागत। आमे अछंती एई माघ कुंभ मेला रे खंडगिरी रो माघ कुंभ मेला रे एठी एठी देखुचंती आपण जे दीर्घ दिन हेलानी माघ कुंभ मेला चलीछि। लोकंकर भिड़ मध्य लंबीछि। आपण देखि पारुचंती लोकंकु जे किभली भाबरे भिड़ एठी खचाखच भिड़। जदि आपण थालीटिए मारिबे ताहले खंडगिरी पहाड़ रे पहुंचीबाटा सुनिश्चित। एते जोरे भिड़ होइछि। किए आसुचंती खंडगिरी मेला देखिबाकू, साधु सन्थ को देखा तो किए आसुचंती दुकान बजार जो जिनिस पत्र रही प्रत्येक जगार जो जिनिस रही आपड़ से देखुं 10 टंकार हरेक माल 10 टंका किए आसुचंती जिनिस पत्र किणवाकू। यही भाव में खंडगिरी मेला रे खचाखच भिड़ जमीची। से भिड़ भितर दर्शक बंधु यही भिड़ भितर आमे बहुत गुड़ाए दुकान बजार रही आ से दुकान बजार भितर आमे देखैबू जे एठी बिक्री होची कटकर प्रसिद्ध ठुंका पुरी। आउ से ठुंका पुरी खाइबा पई प्रत्येक लोकंकर भिड़ मध्य रही। आमे जीवा से ठुंका पुरी केमिटी से तैयारी करछंती आमे देखिबा जे तैयारी करूछंती केते वर्ष हेलानी तैयारी करछंती। तांको ठुंका पुरी केते बड़ बड़ करछंती केमती चाहिदा रही ठुंका पुरी रो आमे ताकू मध्य देखिबा। किंतु प्रथमे देखिबा जे ठुंका पुरी केमिटी तैयारी करछंती। एई देखितांतु ठुंका पुरी रो प्रणाली को प्रणाली रे से तैयारी करछंती। से ठुंका पुरी आपण देखंतु गोटे लोक आमे देखिबा पचारिबा केते समय से बसुछंती ठुंका पुरी पाखरे ठुंका पुरी तैयारी करूछंती। देखि थांतु तांकर तैयारी रो जो प्रणाली देखंतु केते बड़ से केमिति हाथ रे पिटी की तैयारी करूछंती। अन्य माने टेकी दिया हां तो ये होची ठुंका पुरी तैयारी पाखरे रही। ठुंका पुरी रो प्रत्येक एमानकर देखुछंती ये ठुंका पुरी रो ये तार प्रथम एइठा कोउथिरे हेइछि कोन हेइछि आमे देखिबा। एइठिरु तैयारी करूछंती सिए आमे देखिबा ताकू देखंतु केते स्पीडी से तैयारी करूछंती केते बड़ तैयारी करूछंती ठुंका पुरी। ठुंका पुरी केते बड़ कड़ई बसिछि एठी आपण देखितांतु एते बड़ कड़ई। से कड़ई पूरा फुल होउछि गोटिए 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 पुरी रे ठुंका पुरी रे से कड़ई फुल हो जाउछि। एते बड़ बड़ से तैयारी करछंती ठुंका पुरी। आपण देखि थांतु केते स्पीडी रे करछंती। तांका मुहर हस कहूछि से जेते काम करूछंती तांकर फुर्ती सेतिकी दम रे से तैयारी करछंती। आउ ए जो कड़ई देखुछंती ये विराट कड़ई आपण लक्ष्य करंतु। से कड़ई रे गोटिए मात्र ठुंका पुरी पकाउछंती। दीटा नुह पांचटी नुह गोटिए मात्र ठुंका पुरी से पकाउछंती। कड़मड़ फुटुची केते बड़ एठी बसिची देखंतु चूल्हा चूल्हा पाखरे चूल्हा ऊपर बसिची कड़ई तेल कड़ई रे ठुंका पुरी। आमे ठुंका पुरी रो जो रही चाहिदा केमती रही तैयारी केमिति जे करूछंती आमे तांको सहित आलोचना करिबा केमिति ऊपर को जिबा। तेबे आमे तांको सहित आलोचना करिबा गोटे मिनिट समय नबा। ठीक भाईंकर परिचय आमे नबा ना निरंजन मिश्र घर जगतसिंहपुर। ए जो तैयारी करछंती ये केते वर्ष हेलानी ठुंका पुरी? मु आया 20 रु 25 वर्ष हम ठुंका पुरी कले लक्ष्मी नारायण ए ठुंका पुरी 20 वर्षर हेड मिस्त्री मु। केते समय हेलानी आपण एठी बसी के ठुंका पुरी केते पीस करी? जेते कस्टमर आसीबे सेते कस्टमर को बुझेयार मोर सत्साहस अछि। जेते कस्टमर आसीबे सेते कस्टमर को बुझेयार मोर सत्साहस अछि। कस्टमर जेतिकी आसीबे माने जदी 2000 आसीबे आपण कर देकी देबे। आज्ञा एटा ठुंका पुरी मु आज्ञा चाट मिस्त्री थेली। चाट मिस्त्री रु धीरे धीरे नजर कली ये पुरीटा एमती होउची सेया को धीरे धीरे आरंभ करी कि आज सबुठारु सर्वबृहत्तम मिस्त्री ठुंकापुर मिस्त्री हिसाब रे मो ना पपी मिश्र मु लक्ष्मी नारायण मिस्त्री मते टक्कर देला भलिया ए केही नाहाती ठुंकापुर मिस्त्री। दिन को केते ठुंका पुरी तैयारी करो? कस्टमर आज्ञा देखिकिरी तबे केते करि परिबे? 2000 रु 2500 2000 रु 2500 ठुंका पुरी करूचंती एठी एमिति बस आज्ञा। केते आपनकर देखंतु तेल फुटुची हमकु डर लागुची आपण डर काहे की डरिबा आमे तो काम सेया मिस्त्री हेजु माने काम करू जेतेबेले जा हबा कथा हबो। आमे देखिथिलु कटक बाली यात्रा रे आपण ठुंका पुरी आज्ञा
କାଇଁ ସେମିତି ଟିକେ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବାବୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ଏଠି ଅଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯୋଉ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ କଣ କେମିତି ରହିଥାଏ କୋଉଥିରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କଣ ଟିକେ କହିବା? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଅଟା ମଇଦା ଭଲ ଅଟା ମଇଦା ରାହୁଆ ଅଟା ମଇଦା କାଜୁ ଫାଜୁ ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇ ଅମୁଲ ଫମୁଲ ଦିଆ ହଉଛି ଭଲ ଜିନିଷ ତେଲ ବି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ତେଲ ବାସି ତେଲ ରହିବ ନାହିଁ ବାସି ତେଲ ରହିଲେ ପୁରୀ ନାଲି ଦେଖାଯିବ ସବୁବେଳେ ଏ ଆଇଟମ ଦୋକାନର ପ୍ରଥମ ଆଇଟମ ହଉଛି ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଆକୁ ସବୁବେଳେ ଚିକଣ ରହିବା ଦରକାର। ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଆପଣ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଲେ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀର ତିଆରି ପାଇଁ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦି ଭାଇ ପୂଜାପୂଜି କଲେ ମୋର ଟିକେ ପାଠ ପଢା କମ ତେଣୁକରି ଯଦି ପାଠ ପଢା କମ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ ରେ ପଶି ଯାଇଛି 12 ବର୍ଷ ଠାରୁ ପଶିଛି ମତେ 46 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତି ନା ଖାଆନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମଝିରେ ଛୋଟ ପୁରୀ ଗୋଟେ ନ ଖାଇଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହଉନି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଖାଏ। ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ନିଆଁ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେନି? ଯଦି ବି ଲାଗେ 1000 2000 ପୁରୀ ମାଇଲା ପରେ ଟିକେ ହାଲକା ଥକିବି ନହେଲେ ତାପରେ 2000 ନ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ବିଲକୁଲ ବି ଥକିବି ନାହିଁ ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ 5ଟା ବେଳେ ଠାରୁ ବସିଲେଣି ସେତିକି ଯେ 5ଟା ବେଳେ ଯେତିକି ସମୟ ମୋର ଜୋଶ ଥିଲା ଏବେ ବି ସେଇ ଜୋଶ ମୋର ଅଛି। ଜୋସ୍ ଏଇ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର କୁଆଡୁ ଆସେ? ଆଜ୍ଞା ଆସେ ଏନର୍ଜି କଷ୍ଟମର ମାନେ ଆସିଲେ ଯେ ଏନର୍ଜି ଜୋଶ ଆସେ। ନିଆଁ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ତାତିଲା କଡେଇର ତେଲ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ଗରମ ତେଲ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଘାତ କିଛି ହେଇନି ଫାୟାର ବକ୍ସ ପାଖରେ ରଖିଛୁ ପାଣି ଫାଣି ବି ରଖିଛୁ ଯାହାହେଲେ ନିଆଁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ସଚେତନ ହେଇକି ରହୁଛୁ ଆଉ। ଆମର ପେଟକୁ ଏ ନିଆଁ ତାତି ବାଜିଲେ ଆମର ମାନେ ଏଠି ବେଳୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ହେଇଗଲାଣି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସୁଛନ୍ତି କେତେ ଘଣ୍ଟା ବସ ଘଣ୍ଟାକୁ ତ ଏଠି ତ କମ ସମୟ ବାଲିଯାତ୍ରା ସକାଳୁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହବ ରାତି 10ଟା ବାଜିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ସକାଳୁ ମୁଁ ଦୋକାନରେ ବସେ ଏମିତି ଦରକାର ପଇଲେ 12 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ବି ପୁରୀ ପକେଇ ପାରିବି ଆଜି ସକାଳରୁ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତେଲ ଛିଟିକିବନି ତେଲ ହାଲକା ଆଜ୍ଞା। ୟା ପାଇଁ କଣ ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଏତେ ସମୟ ବସି ପାରୁଛନ୍ତି? ସେ କଥା ନୁହଁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ ଆଉ କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବସିବୁ କଷ୍ଟମରକୁ ନ ଦେଖିଲେ କେମିତି ମନ ଖୁସି ହବନି କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ବସିବୁ ଅଲବତ ସମ୍ଭବ କେମିତି? କଷ୍ଟମର ମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ସେମିତି ବସିଥିବୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ତିଆରି କରିବା ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଯୋଉମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଲାଇନ ଲାଗିଛି ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀର ରହିଛି ନହେଲେ ସେ ହଜାର ହଜାର ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖେଇ ନବା ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ହିଁ ଆସିବା ଯୋଉ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଠି ଆସିବା। ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଛି ଦବା ନବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି କେତେ ସମୟ ସିଏ ଦେଲେଣି କେତେ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଟିକେ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଠିକଣା ନେଇଯିବା। କଷ୍ଟ କଣ ଏଇ ତ ଆମ କାମ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ କରିବା କଥା ଆଉ କଷ୍ଟ ଆଜି ବେପାର ଅଛି କାଲି ବେପାର ବି ଫାଙ୍କା ହେଇପାରେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି କଣ କହିହବ। କେତେ ଖଣ୍ଡେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପର ଡେ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତି? ଯୋଗେଇ 1000 1200 ଲୋକ। ଥକି ପଡନ୍ତିନି? ଥକିବା ନାହିଁ କାମ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦିନରୁ ଖୋଲା ହଉଛି ଦୋକାନ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଘୁଗୁନି ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଯୋଉ ପରସି ଦଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଲେଣି ଆପଣ? ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଏନର୍ଜି ଟା ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ କାମ ବି ସ୍ପିଡ ରୁହେ ଆଜ୍ଞା ଏହା କହି ରହିଲି। ସିଏ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯିବା ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଖାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ହିରୋ ମାର୍କେଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଭାଇଙ୍କର ନାଁ ଠିକଣା ଟିକେ ନବା। अजय कुमार खटे କୋଉଠି ଘର? बोलगढ़। ଏଇ ଯୋଉ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଆନ୍ତି ନା ଏଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି? यात्रा टाइम रे खाए ଯାତ୍ରା ଟାଇମ ରେ ଖାଆନ୍ତି? भल है ଭଲ भल କୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଦ୍ୟ? ना କେମିତି ଲାଗୁଛି?
टेस्ट ठीक अच्छे कड़कड़ लगे तो बहुत बढ़िया लगुच। हाँ दर्शक बंधु शुणुले जड़े ग्राहकों ठारू आउ जड़े अच्छा ग्राहक जी की खाऊं आम सहित ମୋ ନା ପ୍ରଗତି ବରାଳ। ठुंका पुरी आपण आगुरी खाई ना फास्ट टाइम ଖାଇଛୁ କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରେ। ए ठुंका पुरी आपण को आज एठी खाऊं सेठी भी खाई तो केमती लागु ହଁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ବି ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟା ଖାଉଛୁ ପୁରୀ ତରକାରୀ ତାଠୁ ଟିକେ ଭଲ। नियरा ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ए ठुंका पुरी आपण जो खाऊं यार प्रकृत रे यार उत्पत्ति कोठु ନାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ତଥାପି ଯେତିକି ମାନେ ଫୁଲବାଣୀ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଇଡ ରେ ସେପଟେ କନ୍ଧମାଳ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ଏଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ तो दर्शक बंधु ये थिला जड़े ग्राहकों कथा आमे जीवा भाई सहित आलोचना करिबा आपनकर टिके ना टिके ठिकाना टिके नबा चित्ररंजना अच्छा कहतु आपण ठुंका पुरी हाँ केबेटु खाइले बहुत दिन खाऊ कटक ठुंका पुरी को अंचल खाद्य कटक ओडिया रे मो कहवा कथा ये जो ठुंका पुरी खाऊछंती ये आगुरु आपण खाउथिले ना नहीं परे यार परिवर्तन नहीं कि पुरी रु परिवर्तन नहीं कि हाँ पुरी रु परिवर्तन है कि ठुमका पुरी है आमे टिके नबा हेलो ठुंका पुरी ऊपर कोन नहीं टेस्ट ଭଲ ଅଛି। ये तो टेस्ट टेस्ट भलो अछि किंतु ठुंका पुरी ऊपर आमे टिके जानि कोन घरे तयारी करो ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା याको कुआडे असु कोडी ऑकेजन रे मेला हैला सेठी बडे गोटी सेठी टेस्ट करू आ। ठुंका पुरी खाइले आपनकु गोटे कथा रहिछि जे आगुरु आपनकर पुरी खाउथिले आज ठुंका पुरी खाउचंदी एबे सेटा चेंज हेछि परिवर्तन हेछि तो से पुरी आउ घुगुनी आउ ये ठुंका पुरी आपनकर एइटा कोन नहीं ठुमका पुरीटा एटा होचे माने साइज रे बड़ आ पुरीटा एमती तो आमे घरे खाउचे किंतु एमती मेला पर्वपर्वाणी हेले बाहर को गले जोठी मेला पडुची ए जिंसटा अवेलेबल रहउची। लागे ठुंका पुरी आपण खाई सल्ला परे घर को जाई के या संगे साथी रे गले ठुंका पुरी ऊपर किछि कथा नहीं आमे तो पासे आसीଛୁ। तेबे दर्शक बंधु आमे सुनुथिलु जो आपण को सुनाउथिलु प्रत्येक दर्शक ये भाई को टिके कथा ठीक आपण को ना टिके कहिले ଆଜ୍ଞା ना टिके को ନାଟା କୈଳାସ ठुंका पुरी रे तरकारी केते लोक को देलଣି ମୁଁ 100 ଜଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଲିଣି। 100 जण ହଁ ଆଉ ଆଗୁରୁ ଆଗରୁ ଦେସି ଏମିତି 50-60 ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ। ଆମର ଗୋଟେ ହିରୋ ଭାଇ ଅଛି ନାଟା ଟିକେ ଠିକଣାଟା ଟିକେ ନା ଟିକେ କହି କାଇ କହିଲ ଦମଦାର की କହିଦିଅ ଟିକେ निरंजन ନିରଞ୍ଜନ କୋଉଠି ଘର नयार ठुंका पुरी केतेटा खाइलଣି ये गोटे तो खाई पारन गोटिए खाई पारन ना तमे टोका टोका ହେଇଛ ଗୋଡି ମାଟି ଖାଇଦବ ना आजिकल टोकांगर गोड़ी माटी जाउनी ତେବେ ଏଇ ठुंका पुरी ଖାଉଛନ୍ତି କେତେ टेस्ट ठीक अच्छे ଆଗରୁ ଖାଇଥିଲେ आगुरी एटी खाइनी ଖାଇଥିଲେ ठुंका पुरी हाँ हाँ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ଆଗରୁ କେବେ ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ଯୋଉଠି ଖାଇଥିଲେ ठीक अच्छे आगु आप ठीक अच्छे କଣ କହୁଛନ୍ତି ठुंका पुरी ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁର ହସ କହୁଛି ସେ ଯୋଉ ठुंका पुरी ଖାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ठुंका पुरी କଥା ଯିଏ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ठुंका पुरी ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନମିତା ସାମଲ ठुंका पुरी ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଦିଟା ତିନିଟା ଖାଇ ସାରିଲେଣି ହଁ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ठुंका पुरी ଯୋଉଠି ଗଲେ ଖାଆନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା ମୁଁ ଏଇଠି ମତେ ବହୁତ ଫେଭରେଟ ଲାଗେ। ଇଏ ତ ଏବେ ହିଁ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଏଇ ठुंका पुरी ଏଇଠି ନଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ପାଇଁ ଏଇଠି ବସିଛି ହଁ ଖଣ୍ଡ ମେଳା ମେଳାକୁ ହିଁ ଆସେ ମେଳାରୁ ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ଚାହିଦା ରହିଛି ठुंका पुरीର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ठुंका पुरी ସେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ठुंका पुरी ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ठुंका पुरी गोटे ठुंका पुरीର ଚାହିଦା ଆଜିର ଦିନରେ ବଢି ଚାଲିଛି ଆଉ ठुंका पुरीର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଏଇ କଟକ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ठुंका पुरी ପ୍ରସିଦ୍ଧ ठुंका पुरी ତାକୁ ଖାଇ ଲୋକମାନେ ତାର ମଜା ନଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା यार जो परवर्ती समय रे ठुंका पुरी जो टेस्ट वर्तमान दौची परे दब कि नहीं ताकू ही अपेक्षा
भुवनेश्वर राजा रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।